Salut les passionnés de pâtisserie. Aujourd'hui, on va parler d'un grand classique qui fait toute la différence dans vos créations, la pâte sucrée. Ce n'est pas juste une base, c'est le secret d'un dessert élégant, croustillant et fondant à la fois, tarte aux fruits, tartelette raffinée ou encore base pour entremets modernes. Elle est partout en pâtisserie professionnelle. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'utiliser et surtout comment la réussir facilement, étape par étape, pour des résultats dignes des plus grands chefs. Alors, installez-vous bien, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater de mes vidéos gourmandes et éducatives. Surtout si vous rêvez d'apprendre et de vous lancer dans une carrière professionnelle en pâtisserie. Allez, c'est parti pour un voyage sucré et inspirant. Aujourd'hui, on va faire une pâte qui est utilisée beaucoup dans la pâtisserie, c'est la pâte sucrée ou bien la pâte à croûte. C'est une base incontournable en pâtisserie, surtout quand on veut une texture sablée et un goût légèrement sucré qui met en valeur les garnitures. Voici les principales utilisations de la pâte sucrée dans le domaine de la pâtisserie. En fait, on utilise la pâte sucrée pour les fonds de tarte, comme tarte aux fruits, tarte aux fraises ou tarte aux framboises, pour les tartes au citron meringuées, pour tarte au chocolat, pour les tartes bordalo ou bien les tartes aux poires, et aussi pour les tartelettes individuelles. C'est le même principe comme pour les tartes, mais en version mini. Sucré, c'est pas, en fait, il ne se confond pas à la cuisson, idéal pour les fonds réguliers, hein, et aussi pour la travailler si facilement, et cette texture est sablée et fondante, donc parfaite pour un équilibre des garnitures avec la crème ou avec les fruits. Pour la recette, j'ai pris 500 g de beurre, 500 g de sucre et 6 œufs petits ou bien 5 grands et 1 kg de farine et 3 sachets de vanille. En fait, pour vous, vous pouvez aussi prendre la moitié, 250 g de beurre, 250 g de sucre, 3 œufs et 500 g de farine et 2 sachets de vanille, ou bien du liquide de vanille, n'importe quoi. Donc
c'est pas n'importe quoi, donc le liquide ou bien ça c'est de vanille, le liquide. Et pour le mode opératoire, il faut juste suivre la vidéo et vous voyez comment j'ai préparé cette pâte sucrée. Et je vais donner un résumé de comment il faut préparer. Donc il faut crémer le beurre avec le sucre, c'est ça le nom. Et il faut que le beurre et le sucre soient crémés. Et après vous ajoutez des œufs un après l'autre, peu à peu, ou bien si c'est mieux peu à peu. Et vous ajoutez à la fin la farine. Il ne faut pas laisser pour la farine, il faut juste un petit peu laisser tourner pour que la pâte ne sera pas élastique. Et à la cuisson, il va rétrécir. Hein? C'est ça. Donc, ok. Et j'aimerais que vous la préparez chez vous aussi. Et cette pâte, ça, comme j'ai expliqué, ça sert à beaucoup des tartes. Ça sert beaucoup. Et je souhaite que vous la réussirez et c'est très simple. Et merci d'avoir regardé la vidéo et la suivre jusqu'à la fin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنعدل معكم العجينة السكرية أو بالفرنسي كتسمى لاباط سكري أو بيان لاباط أكروت. المهم هاد لاباط العجينة السكرية كنستعملوها مزيان بزاف في الباتيسري، لأن عندها ديك القوام ديالها مرمل وكتعطي واحد المذاق حلو مزيان، وكتصلح كنديرو بها بزاف دي طارت. المهم كنقدروا نعدلوها كوم فون دي طارت اللي كنعمروهم بفواكه بحال الفريسه الفريز فراوله وفرومبواز. المهم وكنقدروا نديروا بها طارت السيترون بالميرانك وطارت بالشوكولا بزاف. المهم هي كتمشي مع الامور اللي عندهم شويه د الضغط، عندهم يعني فيها شويه د الليكيد. هي مزيانه من هذا الشيء هذا، هي ماشي شي حاجه اللي اوتر كو لاباط صابلي. لاباط صابلي كتخدم كترمل هذيك وحده اخرى، ولكن ما كتقدرش ديرها لهاد الطارطات بحال هكا. وغير الطارطات يعني من الكبير الصغير، طارطوليطات صغارين كاملين تفروي كلشي وهكا. ودير بها اي حاجه بغيتي كديرها في القاع على شي بافارواز شي. المهم طارط بسكويت كاين فريش تقدر دير بها اي حاجه. المذاق ديالها حلو ومزيان. والمهم علاش هي كنديروها بزاف، لان لاباط ديالها ما كتنفخش، وهي يعني مزيانه هاد قاعد الطارطات اللي كيكونوا كيمشيو متساويين فون ريغولي اي سو طرافاي. المهم كنقدروا نخدموا بها سهله، نديروها سهله ونخدموا بها سهله ومزيان وحلوه ومزيانه. نتمنى تبعوا معايا الروسيط وتفهموا الطريقه ديالها كيف ينبغي تعدل. الطريقه للناس اللي كيعدلوها بروفيسيونيل، ماشي عقل كاره السيب دفاع وصافي. ما كاينش دفاع، يعني خص الباتيسري عنده قوانين ديالو، خص بنادم يتبع لي زيتاب. اذا زولتي واحد المرحله امور ما كتخرجش مزيان. شكرا. اما بالنسبه للروسيط عندنا 500 غرام الزبده هذا الروسيط هذا الفيديو، و500 غرام السكر، و6 البيضات صغار اولا 5 كبارين، وكيلوغرام د الطحين، و3 شاشيات د الفانيل.
نتوما تقدروا تعدلوا أقل أو لا أكثر. بالنسبة نروصد شوية صغير كتقسمو على جوج، يعني 250 غرام د الزبدة و250 غرام د السكر و3 البيضات و500 غرام د الطحين واحد جوج د شاشيات د الفانيل. ما كاين مشكل. بالنسبة للطريقة الاستعمال ما كاينش أسهل منها. لابد نديرو كريماج، كريماج بالفرنسي تاع الزبدة مع السكر، يعني ترجع كريمة وصافي. يعني تخلط مزيان أول حاجة الزبدة والسكر، تخلطها مليح، عاد كنبقاو نزيدو عليهم البيض بشوية بشوية، يتخلطوا مزيان باش يوقع التجانس وتكون عندنا واحد العجينة موحدة. وفي الآخر كنزيدو الدقيق طحين، كنزيدو في مرة واحدة وما كنخليوهش يدور مليح، تشوفوها انه تجمع معاهم تستوبيو باش ما كترجعش العجينة ديالنا يعني إلاستيك كتجبد، إن الطياب كتريتريسي كترجع مجموعة كتجمع، ما كتبقاش ستابل في مطعم قارب. هكا هايدا وصافي. مهم اوكي. Voilà, vous savez maintenant tout sur la pâte sucrée, ses utilisations en pâtisserie professionnelle et surtout comment la préparer parfaitement, étape par étape. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de tester, d'apprendre encore plus et de vous perfectionner, que ce soit pour le plaisir ou pour préparer une future carrière dans le monde sucré de la pâtisserie. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines recettes et astuces. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo gourmande et pleine de conseils. À bientôt!